Tarareng. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutin. Saan pulutin? Wow! Ilan pa pala mo? Rainbow. Perfect. 562. Rainbow niya eh. Oo, rainbow chocolate. Tinidor Pulutin lang. Ay, sandihidan na yung Rainbow chocolate. Pero lang, alam, hindi. Tadi ka, ano ka na, may customer na ka. O, ano ka. Ano? Rainbow chocolate. Rainbow chocolate. Yung rainbow chocolate pwede mo minsan. Kaya ang mahal na ito lang iban mi. To 7 plus na. Swear tani 7 plus. Sige na, Mm-mm. Hala. Harap gali aming birthday celebrant. Okay. May lang naka-retouch kami.